फेक लोकल टोका बुढ़ाए जलिले टोटल चोखा फेक फेक भोकल तोर तू जोड़ाए जामडा टोटल बोका हमको तुमको हमारे डुमान मानी नंगरे विरजपेट डोंड गए मानी नंगरे मानी नंगरे। हाय फ्रेंड्स मो स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल ओडिया मारपिला ग्रुप आपण मनोरंजन पाई मो एक आउ एक नुआ वीडियो कर नहीं आस देखंतु वीडियो को बिना स्किप रे बहुत कॉमेडी सह मनोरंजन भी होईची आ किछि नुआ नुआ जगह भी आमे देखैछु वीडियो रे आ मु आशा करछि ए वीडियो टी आपण मानकु बहुत भल लागि पारे बिना स्किप रे आपण माने वीडियो टी फुल देखंतु आ एंजॉय करंतु जदि वीडियो टी हमर भल लागिला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु थैंक यू पिंटू जगह जो बुले जाऊँ मो गोटे सेटिंग कर दो ना मोर तो बिल्कुल माइप ना तोर कौन सेटिंग करी मत पैसा नहीं तुम ये जगह जाओ तो सेटिंग फेटिंग घर को पलैया चल ना ना यार यार गोटे किणदे ना तो गोटे किणदे क्या बोला तूने ना किणी गोटे देदेवा ना जहाँ पैसा हम मो जहाँ सेटिंग फेटिंग हम पिंटू गोटे किणी बजेट हिसाब से तुम जान मु कौन जानी ना कौन आम ताके दी जन कौन पलैले आगे सी आगे पटेदेवे सेटिंग अच्छी हौ सेटिंग कंपनी कहीं ये बहीचु कौन कहू माने कौन ये बस आसे कौन बस घरे बस यहाँ आसे कौन बस बस ना बस ना कौन कर पिंटू कौन कर कहलु बेला बुड़ को टाइम अच्छी राति अच्छी ना घर घर पाँच पाँच आइले जहाँ धरा पड़ू घर को जा चूड़ा किले ये कदली डजन धरी दिया चकुड़ी खाई रांधिक शोवा लगुच समूह आम से जगह देखी पार्टी आम हेल्ले देखी पार्टी हो देखा जाऊ चालू देखा जाऊ कौन हो बस को अपेक्षा करूँ बस हे आसब हो देखिया 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 देखा जाऊ अब आम बुलिया जुबू पिंटू भाई पूरा मंत्रा गोटे 4 दिन तलू पूरा नुआ ड्रेस अर्डर कर पूरा स्टाइल मारिक आई कौन सब तो पानी पड़गला मासी पलैला मेघ केड़ा बड़ आईला आ बस तो आसूसी सेपटे पिंटूरा पूरा धक्का खाते आ विषय कौन कही सी सार्टा जो प्रकार पिंधिक आई फास्ट पिंटू कौन भाया देखा अखा अखा पका अखा भाया भाया देखा आमर कंडक्टर भाई नुआ कंडक्टर भाई ना आम पास अच्छे पास कौ सर्टिफिकेट करूँ कौन आधार कार्ड देते पास हो जाए अरे आप कौन स्टेशन जाऊँगी गांधी स्टेशन हाँ देखो पहुँच गला आम चारमीनार चारमीनार मार्केट बहुत भिड़ अच्छी पिंटू एत भिड़ मार्केटा भी तुमको देखेबी आमर फाइनाली देखी दिंतु ये हूँ आमर चारमीनार लाइट आज लगी
ଜେନେରେଟର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଲାଇଟଟା ଲାଗିନି ଆମର ନହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରକା କଲରର ଗୋଟେ ଲାଇଟଟା ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖ ମାର୍କେଟ ତ ପ୍ରବଳ ଗହଳି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିବା ପଳେଇଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଚାଲ ଆଉ ସେପଟେ ବାକି କରି ଦେଖେଇ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ରାୟ ଆଉ ପିଲା କହିଥିଲା ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଖ ହଉନି କଣ ଏବେ ଏବେ ନା କେବେ ଆଉ ଘରୁ ଗଲା ନେବା କହିଥିଲା କିଣେଇ ଦେବନି ନହେଲେ ଦିଅ ଯାହା ଦେଖିବା ଚାର୍ମିନାର ତ ଦେଖିଲା ଆଉ ଚାର୍ମିନାର ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଚାର୍ମିନାର ଆଗେ ଥିଲା ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ଏବେ କିଣ ନହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ କିଣି ଆସ ଯୋଉଠୁ କିଣୁଛୁ କିଣ ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ କିଣେଇକି ଦିଅ ମାଣ୍ଡୁ ଆଗେ ଦିନ ହେଲେ ତାପରେ ନେକଲେସ୍ କ'ଣ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କିଣିଆ ନେଇଠି ଆମେ ପଟେଇବା ହଁ ଚାଲ କୋଉଟା ଦେଖ ତମର କୋଉଟା ମୋର କୋଉଟା ଦେଖିବା ଚାଲ कौन है चार्मिनार कौन अच्छी किस तो ना खाली पत्थर बाड़ चार्मिनार सब अच्छी चार्मिनार किए कौन अच्छी हिली फुली भी दफा मिस्त्री गोटा तैयारी करते हिली फुली बुला कौन एटा होती चार्मिनार आइटम देखो जी आइटम वीडियो बापा की मोरी बेसी बापा मोरी कम बोलते बिटू जानते ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ସାଧା ସାଧା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି ବେଶୀ ବାପା କି ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଜାଣିନୁ ଝିଅ ଆଉ ଚାର୍ମିନାର ଦେଖ ଝିଅ ହଉଛି ନା ଚାର୍ମିନାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଚାର୍ମିନାର चार्मिनार आसी केमती कौन लगे से मन दुख आमर जहाँ आसते पैसा लस होगा आसिक उपरको ना चार्मिनार से उपरको जेर थिला से उपरको जाते पूरा पैसा लस लाइट फाइट किसी ना भल लगलानी कौन कर आसिया चार्मिनार बुला देखिए देखी दिखते आम चार्मिनार मार्केट तुमको देखे दूचे पूरा मार्केट मंदिर गोटे अच्छी लक्ष्मी मंदिर सरस्वती लक्ष्मी मंदिर सुंदर मंदिर पूरा गोल्ड मंदिर देखे
भोक लगे खाया जा चल कौन अच्छा फोन लगे तो मैंने कौन हजिगले खोजू भोक है खाया जुबू खाइया खाइया राति बुली बुली भोक पूरा सांग मैंने पूरा बुली बाली पूरा हालिया हो 4 मिनट बर्तमान आम गोटे आरबीएन मंडी के आसु बिरियानी खावाई देखू कौन केमी कौन खाऊ देखो मंडी रात को चलेंगे भितर सब मंडी बस खाऊ ये मंडी सीन टे देखे तो केमी कौन खाऊ स्टाइल खाइला देखे आम मंडी आम मंडी रेडी हेले आम देखो केमी कौन खाऊ बर्तमान आम खाଇବା ऑर्डर हो सारी खाଇବା भी आसीज देखो आम खाଇବା स्टाइल कौ प्रकार केमी पूरा साजा सजा माने चक्का मुंड पड़ी बसु आमर पूरा बिरियानी थाला मांडू पकई ऊपर बस कौन कौच भितर तुम पूरा चक्का माटिक दाने दाने कर खाइब कौन कौच कौन खाई होटेल आमर घर खिया बर्तमान घर खिया भाया खिया हम भाई भोक ना मो बो मार तुम मन को खाया दिन दब गोष्ठी पकड़ा मैंने मैनेजमेंट ठीक नहीं दुकान खोली देच कंपानी खोल तो नाई ना सत कह बिरियानी थाला जब न धरी आईब मो बो को कहीदेवी गोष्ठी पकड़े बहु मार मोर बहुत अपेक्षार बर्तमान अंत घटा जाऊँगी बाल्टा आसो बर्तमान खाया तो दे पारे पीया पुणी गरम पानी देखो गरम पानी मटन सूप गरम पानी खराब हेनी मटन सूप आम जल्दी जल्दी पी दे ठंडा हो आपर आम गोटे सूप पील केमी लगुच रो पी सारी कही सूप भाया लगुच केमी लगुच सूपटा टे धला अच्छे सूपटा टे मटन स्मेल लगुच मटन सूपटा बोधे मटन सूपटा कुकुर सेमती किसी खास नहीं दे देते कौन आ सूपटा बहुत भल खराब किसी सेकेंड हैंड सूपटा खाली करदेला गरम सूपटा केमी पीलु सब तो खाली कर देજો असीम खाली कर सूपटा को धरू एमती चेस करियो ना मुरे सुपटा पी दे बिरियानी देना मु सूप खाई पड़े आ मु सूप खाई घर को पड़े पैसा मांगले बिरियानी करो नहीं बिरियानी दाम न से तोड़ अरे खाई जा खाई जा खाई जा खाई जा खाई जा खाइला वाला है तू जो पीछे तू खाई जा रे नहले अनेखा रे नहले अनेखा नहले खाई चला आ तो चिकन फिकन किसी नहीं सब सार दल हमको खाने आगा अब भाई पिलाटा खाई देखो तो भाद्र पिलाटा अरे मो गोटी पीस चली आगे से एटा बगा धरी खाऊ एगुड़ा के खाई कोन मु जाने चलती मोर मु खाऊनी मु भारी पंचुक मु माने आमे पंचुक टोटल छाड़ देती बग दिन 5 दिन छाड़ देती मुझे छाड़ देती मु टोटली आमे सब खाऊ खाई घेरे पेटे पड़ी से के खाए लगा सब ए पिलाटा खाई अबे उठी खाईरा उठी पाउनी से सोईची पेटे ये हाथ बड़ भय आवे से मु का पटे नी खाए गुड़िया पटे फोटोटा देखे तो बढ़िया मानटा मु पटे नो मानरे हल देखा देखो पटे का पटे देखा पटे देखे देखे मानला कि नहीं देखे आमे तोरा गोटिया ना एटा मो माई ना बे एला मो माई गया आमे मो माई ना बे एटा एला मो माई गया मो से चिपड़ा का पटे कि रे आई आए मु एबे सेटा आइसक्रीम खाई कि आनली भाई मु तो गुपचुप खाई कि रही आईची अरे नाइ सते बिचाराण कहू ताकू देई आइसक्रीम तू खाई तू कोन तू कहू से मारुडा वो एबागा पटे ना
ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ପଟେଇଛି ଭାଇ ଭଲ କହୁଛି ସେଟା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ତ ବାଳ ଛାଡ଼ିବେନି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ତୁ ଏଠି କହୁଛି ଛାଡ଼ିଦେ ତ ଭାଇ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କିଏ ଭାଇ ଭାଇ ଇଏ ଦେଖ ଏଇ ମାଣ୍ଡୁଟାକୁ ମୁଁ ପଟେଇଛି ନା ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ମାଣ୍ଡୁ ମୁଁ ପଟେଇଛି ମୁଁ ପଟେଇଛି ଏଇ ମାଣ୍ଡୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଇକି ଆଣିଲି ଆକୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆଇନି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲେ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁ ଆସିକି ସେଦିନ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ଖୁଆଇକି ଆଣିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାନେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ସିଏ ହେଲା କି ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ କର ତମ ଭାଇ କଣ ହଁ ଭାଇ କୁହ ତମ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଗଲ ବୁଝେଇଲା ମା ବୁଝେଇଲା ଲଖିଲା ଭାଇ ତମେ କଣ ବୁଝେଇବ ଭାଇ ତମେ ସିଏ ମୁଁ ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଇକି ଠିକ ଅଛି ଫଟୋ ଦେଖିଲା ଫଟୋଟା ଦେଖ ତା ମୋବାଇଲରେ ସେଇ ଫଟୋ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଫଟୋ ସିଏ ମୋ ଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ହଁ ଭାଇ ତମର କାହାର ନମ୍ବରଟା ଦେଖାଉଛି 72 ଭାଇ 72 ମୋର ବି 72 ମୋର ବି 72 କଣ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ 3 ଦବ ଭାଇ କଣ କରିବା ଭାଇ କଣ କରିବା କଣ କଲା 3 ଜଣ ଯାକୁ ଏ ଭାଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସତ କୁହ ସେ ଭାଇ ତା ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ମୋ ନମ୍ବର ମୁଁ ତା ନମ୍ବର ଇଏ ଗୁପଚୁପ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଝିଅ ପାଇଁ କଣ ହଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆକୁ ପିଠା ଶୁଣିଲେ ସିନା କଣ ହଉଛି ଭାଇ ଆମ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଇଏ ପଟେଇ ଦେଇଛି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର ଭାଇ ମାଣ୍ଡୁ ଭଲ ତ ଆବୁ 4 ମିନିଟ୍ ବୁଲି ଆଇଲେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଦେଖିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ଭାଇ ତମ ସେ 3ଟା ପିଲା ଗୋଟେ ଟୋକି ପାଇଁ ମାଡ଼ ଲାଗୁଥିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ପଚାର क्या बोला तूने क्यों हिला डाला ना ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ ସେ 3ଟା ପିଲା ନା ଗୋଟେ ଟୋକି ପାଇଁ ମାଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ତମ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଛ କଣ କରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ଭଲରେ ନାଇଁ ଭାଇ ଭୁଲ କହିଲ ତମକୁ କୋଉଥିରେ ମାଇଲା ତୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲା ତାର ଜୀବନରେ ଆମେ ସିଝିଲି ପଛେ ରହିଯିବା ଏମିତିକା ମାଣ୍ଡୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ରହିଯିବା ପଛେ ଦବ ଗାଣ୍ଡୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ତମେ ତମର 4 ମିନିଟ୍ ଭାଇ ଉଡେଇ ଶୋଇପଡୁ ଭାଇ ଆମର ଓଉରାଇତା ଘରେ ହେଇଛି ଖାଇକି ଶୁଣ ଓଇ ରାଜା ନାହିଁ ଭେଦା ଚୁଡ଼ା ଥିବ ଦହି ପକେଇଦବ ଖାଇକି ଗୁଗୁର ହେଇକି ଶୋଇପଡିବ ଏମିତିକାର ମାଣ୍ଡୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ତୋ କଥାରେ କଣ କହ ଆମ କଥାରେ ହେଲା ଆମେ ରହିଯିବା ପଛେ ଦବ ଗାଣ୍ଡୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଭାଇ ରୁହ ରୁହ ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇବନି ଜମା ଭାଇ ରୁହ ରୁହ ଭାଇ ମାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଝଗଡା ହେଇଗଲା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ପଳେଆ ନା ତମେ ଦେଖିଲ 4 ମିନିଟ୍ କଣ କେମିତି କଣ ଦେଖିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା କଣ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଭିଡିଓ 4 ମିନିଟ୍ ପାଖରେ ଚାଲ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି ଦହିଟା ସହିତ କଦଳୀ ଖାଇକିରି ଶୋଇ ପଡିଆ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କଣ କହିବ କୁହ 4 ମିନିଟ୍ ତ ବୁଲିଗଲୁ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଯେତିକି ଦେଖିଲ କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ ଆମକୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମର ସିକ୍ରେଟ ରହିବ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମର ସିକ୍ରେଟ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲୁ ବାଏ ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ऑल नाइट बसा देबो लगे रख ठीक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के